होम थिएटर चलाया। चाकू चाकू पैकेजिंग खुलेगा बाबू। ज़ेब्रोनिक्स का होम थिएटर, ज़ेब्रोनिक्स का होम थिएटर। अब इसे अनबॉक्सिंग किया जाएगा। ये है धमाकेदार टिपिकल। और ये है मशीन, छोटा है अच्छा है, छोटा है पर अच्छा है। তিন থাক থেকে বাইশ দিয়ে দিচ্ছি। কেমন লাগছে? আমি তো ওটাই কত বলতে পারছি না মা। আরে দেখি বুঝি যাবো তো। এদিকে দেখা এখানে ভয়েস দেবো পরে দেখতে হবে। মাইক হাই করে দাও। আরে জানি করেছিলাম আজকে অর্ডার করেছিলাম, আজকে এসেছে। আমরা এখন গান বাজাবো, গান বাজাই দেখবো যেরকম আওয়াজ হয়। আর যে নাম করে ছেড়ে দিচ্ছি নাম ছিলাম তো এমন কি করা আর খুব রাখতে দিচ্ছি ওইটা সরাই সরা। আরে ওই জানলার পর্দাটা সরা। तू सन कैसा मेरा मैं सब तू जाऊं बाहों में फिर झोले पड़ गए पत्तियां पियाऊंगी ये छोटी सी दरवाजा पर कैसी तेरी जिंदगी